ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛେ। ଆଜି ଯୋଉ କଥା ହେଲା ଯେ 4টাରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇକି ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସହିତ ଆନନ୍ଦରାଜ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହବା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହବା କଥାଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ନା ଆମର ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଏ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 2025 ମସିହା ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଏପରି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଏପରି ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହବ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ହବ ନାହିଁ ସମୀକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେପରି ଭାବରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଭାରତର କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ କାଶ୍ମୀରୀ ପହଲଗାଁରେ ଯେପରି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଅମାନବୀୟ ଭାବରେ ଧର୍ମ ପଚାରି ହତ୍ୟା କଲେ, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ବହୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ବେଆଇନ କାମକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇ ଭାରତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଆତଙ୍କବାଦ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିବାରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସିନ୍ଦୁର ନାମକ ଏକ ଅପରେସନରେ ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ନିହତ ହେଲେ। ଇଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି କଣ ଥିଲା? ଭାରତର ନାଗସ। ଏବଂ ଏ ନାଗସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି କିପରି ନା ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଂରାଜୀରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍। ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଯିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଡାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଘର ଉପରେ ନିଜେ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲା ଓ ନିଜେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ନାଗସ ଅସ୍ତ୍ର ଭାରତର ଏକ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କାଲି ରାତିରେ ସିନ୍ଦୁର ନାମରେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲଞ୍ଚ କଲା ଭାରତ। କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମରିଥିବା ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କହିଦେବ ତୁମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କିପରି ଭାବରେ ଆଚରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଗଲା ସେ କଥା ସେମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ ବିନା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ କରିସାରିଥିଲା, ତାହା ହଉଛି ଜଳ ପ୍ରହାର, ୱାଟର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଜଳ ପ୍ରହାର, ଜଳ ପ୍ରହାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରହାର କରିଛି ଭାରତ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଝିଲମ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ଜଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରହାର କାରଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭାରତ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରି ଏକ ବିପୁଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ନିରବତା ରକ୍ଷା ନ କରି
पुनश्च किसी त्रुटि विच्युति की हाथ बढ़ाए ताहले ये कथा आगामी दिन में भयावह सृष्टि हम जहाँ मारिका लिखी 2025 मसीहा मध्य भागर 29 मसीहा भितर समग्र विश्व तृतीय विश्वयुद्ध हो समग्र विश्वर बहु संख्यार लोक नियत 750 कोटी ऊर्ध्व जनसाधारण विनाश हब मात्र समग्र विश्व 84 लाख लोक रहिबे सेथुरु सर्वाधिक लोक भारत वर्ष रहिबे एवं भारत वर्षरु सर्वाधिक लोक ओडिशा राज्य रे रहिबे काहेकि ना सत्य जुगरे काशी रे भगवान लीला करथिले त्रतेया जुगरे अयोध्या रे होइथिला लीला द्वापर जुगरे गोप मथुरा वृंदावन हस्तिना यही सब जगार द्वारिका रे लीला करथिले प्रभु एवं कली जुगरे समग्र पृथ्वी रे उत्कल भूमि भारत खंड रे भारत खंडे उत्कल भूमि रे जन्म लाभ करिचंती प्रभु निजे स्वयं से गुप्तर तांकर लीला करुचंती जो माने आज निजकू कल्की बोली दाबी करुचंती से माने कल्की नुहंती वास्तव रे कल्की अवतार सृष्टि हेई से गोपन रे अछंती कारण शक्ति सब बेले गोपन रे थाए सेही शक्ति ये लीला करुची जो माने भारत भूखंड भितरे अछंती बा जगन्नाथ धाम र आश्रय नहीं रहिचंती किंबा पंचसखा मानकर तत्व रे जो माने साधन करी अक्षर वसाण हो बा हंस साधन हो बा अजपा हो सेथरे जो माने अछंती सेही माने निश्चित भाव रे रक्षा पाइबे। अच्छा एठी कुआजिबो कि कल्की जो कथा कहउछन प्रभु से गुप्तर रही कि जो युद्ध रे सहायता करथिबो भारत को एक प्रकार निश्चिंत वर्तमान से कथा आरंभ होइनी कल्की पाखक एबे से अवस्था आसीनी कल्की एबे सामना को आसी नांती कि गुप्तर मध्य किसी सहयोग करि नांती कारण या आरंभ मात्र ए आरंभ रे पाकिस्तान प्रथम उपहार रे 100 मुंडरू अधिक आतंकवादी 100 मुंडरू अधिक बलि पकई पाकिस्तान हाथ रे धरेइची उपहार भाव रे एटा वर्तमान कल्की महाप्रभु पाखक आसी नाही एटा 28 मसीहा प्रारंभ रे कल्की हाथ को एक कथा जीव 28 मसीहा अंत बा 29 मसीहा मध्य भाग रे समग्र विश्व रे गोटे जाति गोटे धर्म ताहा थिबो ब्रह्म धर्म सनातन धर्म एवं ब्रह्म उपासना एकमात्र ब्रह्म उपासना समग्र विश्व रे रहिबो एवं समग्र विश्व रे एकमात्र सनातन मार्ग जहाँ आदिम कालरू आवाहमान कालरू अच्छी एवं थिला एवं रहिबो सेही कथाटी घटिबो एवं एई जो लीला वर्तमान आमर आपण माने देखुचंती ये लीला किछि हेई नाही ये भारत पाकिस्तान रो युद्ध रो ये प्रथम चरण ये जते बेले तृतीय चरण रे पहुंची 2027 मसीहा अंतिम समय रे लड़ाई आरंभ हबो सेतिकी बेले आपण देखिबे जे केउ माने पंचसखांक नीति रे जगन्नाथ धाम रे जगन्नाथंक पदार बिंद रे समर्पित हैला परी रक्षा हेले एवं जेउ माने जगन्नाथ संस्कृति को सनातन मार्ग दर्शन को अणदेखा करुचंती से माने किपरि विनाश हेले बिलुआ कुकुर केमिति तांको मांस खाइले ये कथा प्रमाण हो। अच्छा ये कहूँ आज्ञा टिके एबे भी तांकर जे पाकिस्तान पक्षर